الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى، واستمسكوا عباد الله من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم يوم الحشر مجموعون وبين يدي الله تعالى عز وجل موقوفون، وعن كل كبيرة وصغيرة مسؤولون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. معشر المسلمين، يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن كثيرا من الناس عظم بطنه ونبت لحمه إن كثيرا من الناس عظم بطنه ونبت لحمه بمال غيري أكلها بالباطل. إن استدان دينا جحدا، وإن استقرض قرضا تظاهر أنه نسي. فسبحان ربي كيف يهنأ بالطعام والشراب والمنام من ذمته مشغولا. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ألا فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما في ذممكم من مال ولو كان أقل من ريال، فإن ميزان الله عز وجل يحصي مثاقيل ذر، وليس ثمن دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات وحقوق الآدمين. لا تسقط بالتوبة فقط، بل لا بد من ردها إلى أهلها، فالدين أمره عظيم خطره جسيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء،
وأنت الآخر فليس بعدك شيء، نعوذ بك من شر كل دابة وأنت آخذ بناصيتها، ونعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. آمين يا رب العالمين. أمي على تنو أمي بركة دا أندبا ماي الله دينين تنونين كاكا الله دينين بركة دالي كاكا نانسيرا كا الله تنون كا كلين كا الله تنون أنت فوي كا الله تنونين تلما أندما ينكا الله جو الله تنونين الله بركة دالي nganga do non kera ala tanu bagay wati bela jelena ka ke ala barka da bagay wati bela jelena obe ala ka hine de jidi anka obe ala ka nyumanya de jidi anka nota anga tanu ninte fuinya ala ya ala tanu ndo kasra onte aniya ya ala ba fo anyana kanga le tanu kanga le barka da kanga le wole nyumandom kabanga fo قل إن شكرتم لأزيدنكم نجون نو كراني على كل من نبغي كأني على بركة بغي ني على بي أو جدي غني مولا غهيرولا دونغو دو كترافه لكانك على بركة بغي لكانك على كل من نبغي لكان أنسى على بركة دلنا كل من دوننا يسا ambe alaka hine ani alaka nemaw ani alaka hereba munun nata yasa ala bolu jidi anka chugumina ambe sereya kafo batoma were cité minin batoli kakam fana kara ala kelembe ambe sereya kafo alaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka chidendo ala ya ci ka cili ka hine ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ya an yamaruya ni salatu kɛli ye ala kira kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka jidili kɛ ala kira ni sali kɛli ye ala kira ka jumadon kisi ni nɛɛmaba ye a ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi a ko ale ala n'a ka mɛlɛkɛw كل بالسلي على كراكم يا أيها الذين آمنوا أكو أو مغمن كوكا أو لمن يرى على الله صلوا عليه وسلموا تسليما أي صلاة جدي على كراكم أكا سلي جدي على كراكم كداك نما وما نسلي على كراكم شيء كلين الله سبحانه وتعالى ko kale naka meleko be seli otila moka shiatan ala naka meleko salili ala ka jonga we ala ka hine jidili de ala ka jonga e ala ka kishi ani ala ka tanga jidili le ala ka jonga e ala ka barka jidili de ala ka jonga we ala ka korota jidili de ala ka jonga o ala ka kanan jirili de ala ka jonga o ala ka laban ko nyuman soro sira de ala ka jombulo ka salatu jidi ala krakan kisin ne mabay ala ko kale naka jon jelente batu shila fo batu kelempe jon de be ala batu jon de be umma batu ala ka jon de da batu dikama nga jonga batu kelembe na be fo makuka salatu ka ala krakan ala yi sendo bato kele mina ka faraka jonga kaka melekaw sendo bato kele mina ka faraka jonga o de salatu kele ala krakan kisin nema be ala kraye ala ka jonjumon
ene la membraw nombe salatu valeur don nombe salatu fusamandiya don nombe salatu baraka don kafo ale kelempe de bato ye ala na ka jon anaka meleko ulu bela jelendo bato kelempe minna o ba yara ka wasiga taala ni ma minya ala kra kanu ye ala kra kanu ye de ka ala kra kumakan ka baraka no ye ala kra baraka ke chogo mina ka keno ye ala kra ya foko ka ke chogo mina ka kete kana farakan kana boala hali ala kra kanu kama ama minge kanu ke akanu kama ama min fo kanu fo ay min ke dawma ay min fo ka daw ika salatu jidi ala kra ka kisin nema bay اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم بل ما الإسلام أولي كتر على نسر نعمة اعلموا أنكم يوم الحشر مجموعون وبين يدي الله موقفون اعلق جو منامبي أولي كتر على نسر نعمة كدكا ala ya fo akal kurane bakono nanna kale ka jonga sirale nyede amada fo yoro kelema de aya fo alqur'an yoro chama nga jonga isra nyede abe bantuni ada madon ay isra nyede ay isra ne ala nyede abe bantuni limania jon kerengera ko limania jon ay isra ne ala nyede abe bantuni ala kram min kawsani danfem bela jelenye ala ya ka ci kando ala kram min da ka la ci danfem bela jelema ala be ala krayere wele ka tale ala nyesranya ma o bayra ka fo ala yesranya feneda yani no abe ka fo kanga sirale ala nyamuna ko kadaka ko yawmal hashr ko yawmal qiyamah jodo kale alabbe adam madem bela jelena wili ko jo usen flakan joni nyakoro ale ala kelempe nyakoro ala go ko doni sranye fenyida on karza utara kana ulubina lakali kamne ala jiyadan fobi o makede wo tena kede wala kuma kanye wili baldi mimanye namase ala de be ko lakala anye siga ka bonna tamakiya ka bonna anga dengene yaka ka fo femi be anye saya kofe ode kaburu kofe ode ka bela jelen wuli ka jo isen flakan joni nyekoro ala kelempe nyekoro ala ko don ko ara madin haklima kan ga sira odonye ko don ko aramadin kunandi kanga sira odonya ako don kabe fode mako jate don odon baranyuma umbe blam mijanin kono odonde ka peze barajugu be blam mijanin kono odonde ka peze ko aramadin limania jon ka sira odonya de ko do man nogonde ko kadaka nyogon demete odon yere nyini nebe odon sinjiyate odon yere nyini nebe odon bangebayate odon yere nyini nebe odon teriyate odon yere nyini nebe odon ode kama bunadamaden haklima kanka ni don labe ni feminyo ode ala nyesranye ibn aramadin haklima ye ala nyesranye don aka bara kononana abe buna aramadin kisi fen kelima ala ko kaka na feminke abe buna aramadin wele katan fen kelima ala ya yamoriya feminke lila ode ala nyesranye here ni jombe sigi ka miri ni doina ka foko ni doimbe aramadin kelengelen bela jele makononina أما المال الإسلامي الله سبحانه وتعالى
akokoni ndonde donyi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara akoda madin kelengelem bela jelemba ye beta soro ayere kunye ay fenfe ken nyumanna minuma minga do ko min fini gise abta soro ala kelembe ko daga le fe kono kablanya juma min fana ka do ko min fini gise abta soro ala kelembe ko fana dal le fe kono kablanya ko do adam me dembi joka ka barakelen fle abe kabanaga a jora nyuma mina tellement nyuma inga do ko mina nyebala o dalen fle ni aka nyuma blaminen kono a jora juma mina ko ga dogo ka timaka juma be kan nama tubi ka bola sanin sayache o juma na dogo ya to fana soro aga mpalan kono jolemba kuno maka nyuma ni ka juma itse ka taka to itse ka buli ka taka to ika nyuma ni ka juma ana sebenen do gafe min ka o gafe dlo ndo ikana ika nyuma ni ka juma atone ndo ikoro e jole ndo akuna la halami me alkiyama ni ndedo nine kama alaba fo kanga sran ni ndonya ma'ashara almuslimin alislamaw يقول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا بفاك القرآن بقنا كل من يجون أكنا نيوان كان نفلو منا دونده أكنا نيوان كان نفلو منا تاده أكنا نيوان كان نفلو منا تا كنيوان كان نفلو تانغالونا كاتا نمبرالا كاتا جنفا كنو أكنو كده أكنو كده كداكا الله صلى الله عليه وسلم أكسلمي أكو كل المسلم للمسلم حرام أكسلمي كفين بلا جلي حرام يلندو أسلامي نيونكا سلامي كفين بلا جلي حرام يلندو أسلامي نيونكا كرن كرني الله الله كتشيدن كوكو سلامي كفين سببي كو الله كو حرام يلندو أسلامي نيونكا كسو فين سبب ما كسر أسلامي نيونكا جينته ده أفلو فلو دمو كو سلامي إسلامي نيون جولي atonin kele kana bo naka jiyente de nta ala ko ka kitibi nyade malu aflana islam nyogon ka dorome kele kana tangalon kande na majena de kana ta namra kana majena kana ta jamfa kande ala ko note kibta kiti soro nyade asabana na laban erdu kis islam nyogon dambe kana dambe tiende kan islam nyogon dambe tiende ngalon kande dambe munde adama dion adama deni ala yi dan ala ye dambe kila dambe ala ya kila o dambe o nu ba fo ma to kana ika personnalité ika dignité ika horonya ala yo ke adama den kelengelen bela kuma mo ko islamé kana fuy ke mimi ke sababu ye ki islamé nyogon ka dambe chien ngalonga kana ke de ka fen fo kan femi daluti bolo alla adun lakarli kodo alla goshili kodo alla burjali kodo ka mangutu chien ka to chien ka malo ka lebu daluti bolo ko sla o quel islamien fait ko ya harami ka ta islamien nyogonga fondement ko islamien ka islamien dambe la dignité l'honneur du musulman. Vous voyez, par ces célèbres hadiths du prophète, paix et salut sur lui, il dit que 3 choses
sont proscrites dans le tableau de la proscription des sacrés de Dieu. Dieu a proscrit 3 choses venant du musulman à l'encontre de son frère musulman. 3 choses sont formellement interdites. Formellement interdites. 3 choses sont sacrées. 3 choses doivent être évitées. 3 choses doivent être préservées entre les musulmans. La première, le sang du musulman doit être protégé par son frère musulman. L'argent du musulman doit être protégé par son frère musulman. L'honneur du musulman doit être protégé par son frère musulman. Le sang du musulman est sacré. L'argent du musulman est sacré. L'honneur du musulman est sacré. Toute atteinte portant au sang, à l'honneur et à l'argent du musulman est considérée comme un acte de rébellion contre le révélateur du Coran, qui est notre Seigneur. Nous n'avons pas le droit de nous rébeller contre Allah. Nous avons le devoir de nous soumettre à sa loi, à sa volonté, à sa recommandation, et pas le contraire. Le musulman doit savoir qu'il ne doit pas s'amuser avec ces recommandations extrêmement fortes d'Allah, relayées par son messager, le prophète bien-aimé. Slamé nini fora slamé nyana kabo alaga chidenda ko slamé kana goshi slamé kana maga slamé nyon joli tonin kelena slamé kana maga slamé nyon ga dorome kelena naka jiente slamé nyon kana maga slamé nyon dambela naka jiente o bayra ka foja slamé ate salini sundroende slamé ay jugodi slamé ay kewalidi Islamia ye adamadinya kechogo dodi adamadinya tabulo dodi toko Islamia adamadinya kechogo dodi toko Islamia adamadinya korotali sira de toko Islamia adamadinya barkali sira de toko Islamia kadaga adamadinga hake betanga yoro yoro ko kono kusna anu yorosna olubu yara soro Islamia konna de la et non en dehors de l'islam. Slamew anga dine donne anga dine famiyade aw kala jala sallallahu alayhi wa sallam dunula aku sahbama ako yawmal qiyamah jodo sedusu ode moye momin atara keleke alaka dine sirakan chnye sirakan abe fo ala yere ba famima ko chnye kata keleke alaka dine sirakan foka nibi kato alaka dine sirakan keleke yorola ko yawmal qiyamah jodo ko alako kabe yafa sedusu junubu bema fo junubu kele o junubu kele jumenye na soro mo ka dorome kele jurubala alako ka nyete da aljana kan no tigi ka juru masarade ala be ka kuma mun kan yorola juru geleya Ramadan ga hake alamatulonga Ramadan hake la de ma on kelembe bi kam mago bo femina bi o de wali hake nyogonga hake o taw nyere bolo foye mama nay tasrobi abeka kono komi fatato bi kofle abeka kono kavakama o nyogon ko mange bi journée bi clé kono wal tababulo ani kontambe gataka mimba disuguna abado ka fate ka kenati ka jiye walma be ka ke abado akele ndo ka tigi jamfa ka ba kabna mata furo ala nyabe disuguna abe fonne mako woli hake
hali kafiri ka hakɛ ala ma diɲɛ n'a ye ko silamɛ k'a ta fo n'a diɲɛna n'a ye ka tara tɛ silamɛ ka silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ ta silamɛya bɛna kɛ mun de ye ni silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn tanga silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn lafasa silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn lakisi silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn protéger silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn défend silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn latanga fo silamɛ b'a silamɛ ɲɔgɔn de namara k'a silamɛ ɲɔgɔn de janfa k'a silamɛ ɲɔgɔn k'o de buruja silamɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛsinnen don a silamɛ ɲɔgɔn de ma o ye musilama a bɛ fɔ o ma ko silamɛya sugu jumɛn alakira mamadu kisi nɛɛma b'a ye o nana ni diinɛ min ye o t'o diinɛ ye dɛ ça c'est une autre religion ce n'est pas celle que le prophète bien-aimé paix et salut sur lui nous a apporté. La religion que le prophète bien-aimé nous a apportée est une religion bâtie sur les grandes valeurs de la vie. Sans aucun doute, l'islam est bâti sur les grandes valeurs de l'humanité. L'islam est une condensée de valeurs, une pluralité de valeurs, un mosaïque de valeurs. L'islam, c'est le sommet des valeurs de l'humanité. L'islam est à l'avant-garde de l'humanité. Parce que tout simplement, cette religion est la religion des valeurs. C'est pourquoi ceux qui ont mal compris l'islam sont dans la caricature de l'islam. Et non dans la profondeur de l'islam. Dans l'islam véritable, non. Ils sont dans la caricature, dans la périphérie de l'islam. La caricature de l'islam, c'est quoi? 5 prières. Les gens me verront en train de prier, je les vois en train de prier. Ils sont témoins. Le jour où je quitterai, que je suis musulman. Mais vous trompez qui? Nous trompons qui? Qui trompe qui? Avons-nous les moyens de tromper notre Seigneur? Avons-nous les moyens de contourner la justice de notre Seigneur? Sachant que la justice de notre Seigneur est la justice ultime. La justice ultime. Et tout dossier non refermé par lui passera par cette justice. La justice divine est la justice qui va juger les juges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre ça très au sérieux. Les juges seront jugés par la justice de Dieu. Comme quoi, Dieu est regardant sur les droits de tout ayant droit. L'islam, c'est la préservation des droits des autres. L'islam, c'est la protection des droits des autres, afin que nos propres droits soient protégés. Gare à ceux qui ont pris l'habitude de s'amuser avec l'argent de leurs frères musulmans, dans le détournement, dans les escroqueries, dans le mensonge, dans le montage de tout genre. Et vous venez dans la mosquée prier avec cette même personne, ou vous rencontrez cette même personne dans les rassemblements humains, vous les regardez, ils vous regardent. Chacun sait pourquoi l'autre le regarde. Cela ne ressemble pas à l'islam. Vous restituez les droits des ayants droit. Ensuite, vous mettez de la vigueur à vos adorations. C'est ainsi que vous rentrerez de plein pied dans l'islam. Il n'y a pas une autre façon de faire. Dieu, Allah ka kuka nogode, Allah ka kuka nogona ka danfengi, kada ka ambe fenfe ke Allah la, nan tubira ka bam, Allah ko kalebe ya fam, tubi kore jume Allah, ne de kumen na nya haram, Allah ko bale bo, e de kumbaro ke be ni kojugu bayni ni kojugu bayni ni kojugu bayna, e ba do mimbi ko ni madabla. Oh, sani mimbi ko sano ki soro. Oh, ire ke unyara ya dabla. I masega labile ala ko kale ya fara. Nga ala ko huquq al-adamin. Huquq al-adamin, les droits des gens.
les droits des gens, Dieu dit qu'il n'a pas les moyens de pardonner à la place des gens pour leurs droits. Vous voyez la justice divine? Quelle justice? Quelle justice? Dieu qui a créé toutes les créatures dit qu'il n'a pas le droit de pardonner à un droit d'autrui. Cela veut dire quoi? Qu'il faut retourner à celui dont le droit n'est pas respecté. Il faut retourner à cette personne pour lui rendre ses droits, pour lui rendre ses dus. C'est ainsi que le pardon d'Allah interviendra. Et bien c'est comme Mroka Haketien Fampe, comme Moka Nafolo Tangalona, comme Moka Dukulu Tangalona, comme Moka Du Tangalona, comme Mo Boulefin Tangalona, Jamfala Nambrala, Ayaka ou Kelenwa, Ayaka ou en bande organisée, ou Jamakulua, Ayaka Ketchuola, Obisi Choudume, comme Moka Haketa, Ngalona, Nambrala, Jamfala. Kabanga ta seri kasum kabanga fo kabaw jigida alaka aljana ko be ke chodi alako ko sedu fure ma minye kele ka sale ala no fe ku wali hake dorome kele ka to aljana kono ka to ala okma munu nyata fambe fe wala ke be munu kana fambe fe munu nga bara yere wali hake tien e fambe fe oluta munu fo ala manifestement ces cas sont des cas désespérés. Ceux qui, toute leur vie durant, n'ont pas vécu autrement. Toute leur vie a été consacrée à ça. La tricherie, le mensonge, l'escroquerie, la diffamation, la violation des droits d'autrui. Ceux qui ont organisé leur vie autour de ça sont manifestement des cas désespérés. Des cas désespérés. Fin de Kera, on a fait d'où de la Malikona. N'importe Jagokela fly. Jagokela flying. Ou me Jagoken Yomoro bet me balo Jago de Ke. No Yoni Maloni Kabao. Danea Kumbuni Yonche. Hali papier ko kunduche. Aywa o danaya konnala mintu be balo in transporter balo tigi ka balo transporter kata di dugunin dugu ayutora o danaya bara konnala dondola balo tigi ay balo ke transporter ninku pour que akanga ta di client munuma kata duma kuma be delika duma chogomina atara di client nuyen na folo minga ga du yadi kofe asegenen kana ani min de lendo barala nu dana buche fembe buche o yisiki ka makona akilla trele abe delika ke chumi kabna keta abe bare mona transporteur bora jigi koro ko ki ma fendene made ko ne ma fende ma jodi qui m'a fait des madères. Qu'on m'a fait des ma, ne m'a nyo malo ni hake inke eku ekata di karsauma comme il veut déléguer chomi ayoko akera gateme ko ngaka zeina kama fenda le madères. Ka kuma beke ka mauka dadu ka maula sigi ka kuma beke ka ko beke chede bolen flenia abaraka nyogon jigi koro ka jamfate pew. Ni make bide amake santa make samugan kera mo nyana no doba samuganga ate sambi sababu million temps ani kungam fin ay baga kama dama aywa fendiki koko kuma ni ko ne madima ni mo be blaga kuma ni ko ne madima awa ko ne ntato alama transporteur ni ani jago kelani bete manani gasrai transporteur ni atemana na ka bara be ka yiru wachu kuma be ka yiru wate be ka yiru wachu kuma be ka yiru wate amalai alamu yune nonda hali mo faka ka war surala o ta ala bala ka yiru way bolo koy
mais comme ala ba donné kale ka jon tayorote ka le dam ala bo de don wa adama dum preselendo o de kama adama dum sago ko mo mo mana jugumange yoro minnan o yoro nim be ali minute kelen ga cha o second kono ala ka jugumange ala ka tachie be yana mo ga do ko jugumande ni sama o se o kelite ala bolo foye nga ala masaminya ala munene do ala be tande da ka joma hal naflila aka sigi kamiri ara ka do kuni mai aka do kuni hakede aka do kuni kololo ni miseka ale ka jina tege betien ni kololo be se ka ala le ko ka ko tien ka tratale rama o de kama ala be tande adama dem ala be adama dem fe o de kama ala ka hinede konendo ala ka diminya na e jugumangela bacha mambe ni no o ka juguma nyonyele ndu bolo dore te ko ninde do ala ba ke kada kun fla de kan a folo folo akwa be tandi jugumangela ma jugumangela ga tubi o yale ala ka hina do e aflana akwa be tandi jugumangela ma akija ga jugumana ko parce que fin mimba nye na to don fin mimba nye ni mauto don noye jahannama tasmaye akwa le ala bo don ala ko jahannama tasmate mo tagaro e de o kuma na manye mo min kanga do jahannama tasma kono ala ko katiki kanga mérité de pleinement ko de kama akoma taon qali ako ala kram al-qur'an yorodola sallallahu alayhi wa sallam ako wala yaghrurka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mataun qalil. Ô messager d'Allah, ne sois pas impressionné par les activités des mécréants sur terre, que cela ne t'impressionne guère. Mataun qalil, Dieu répond en disant, il s'agit d'une jouissance de très courte durée. Ne sois pas impressionné par leur va-et-vient. Les malfaiteurs endurcis, qu'ils ne t'impressionnent pas. Les mécréants, qu'ils ne t'impressionnent pas. Les injustes, qu'ils ne t'impressionnent pas dans leur va-et-vient, dans leur montage, dans leurs activités, que rien de tout cela ne t'impressionne. Il s'agit d'une courte jouissance, d'une courte durée. Ce qui leur attend, ils doivent le mériter. Ce qui leur attend, qui est le feu de l'enfer, doit être mérité par chaque entrant dans l'enfer. Quelle leçon, quelle peur, quelle crainte. Cela doit toucher chacun de nous. Pour toutes ces raisons, entre l'accomplissement du mal et la sanction, il y a toujours une disparité. Il y a toujours un écart. Dieu n'est jamais pressé. C'est nous qui sommes pressés. La justice divine, elle saisit tout. Rien ne l'échappe. Je retourne au cas de ces deux opérateurs économiques. Ninja okela flingue situation mbe segina kumai. Minye jamfa ke ka barake nyogon jamfa. Fomi me faraga na folo ka dongo do ka ta fe fomi me faraga dongo do ka ta fe kuma me na folo sebe khoro chara ayre ado ko sangoni aju ale war soro de abna munge atara se mogoma chema ay chemi na ya ka dana ya chien ka ken galun tigala mo bulo kama foy dalema ka soro ala ba don aya dam ayre ba do kaya dama kuma en na folo soro san foka en na folo soro okuma ay mo da era ka se ka ta chema ko ko chiera la ko jate de alemne kale jate ulaje ko ale ya ka fo ay mi fo chiero mene chiero aka million tan ni kun enfin o bale fe okuma ale nana na ba dam mais islamo ni asro san chama te menade akara mo munu yana lu chama fatura asro ay na folo tigi ay haketigi ayake ngalon tigala mo bulo ka ken namarato mo bulo ka ke jamfanti mo bulo ka ka chie ken ngalon mo bulo ngaw ma ala fana bali femi ba bulo ka yirwa o mala bali femi ba bulo ka ke fembe me kuma mina ere wasara ere abisa ga wari sara sale ma ka sura ma do fengera anana kana wartigi lasi ka be warda ma wartigi ko tale ko foi
mɔgɔ sigira u ni ɲɔgɔn cɛ n'ale y'a ka hakɛ ɲini a fɛ a k'ale ka hakɛ d'a ma a y'ale kɛ ngalontigɛla ye o mɔgɔ bɛɛ bolo k'ale kɛ namuratɔ ye o mɔgɔ bɛɛ bolo o mɔgɔ caman fatura bi a bɛna fɔ k'a bɛna ale ka tiɲɛ d'ale ma k'a bɛna ale ka hakɛ d'ale ma ko fana nana n'o mɔgɔ bɛɛ ye dɛ ale ka jɛya dɛ n'o tɛ ko nin n'o tɛ ko ale a kuma t'a n'ale cɛ ale y'a ta di Ala ma ka ban ale y'a ta di Ala ma. J'ai l'habitude de vous dire qu'il y a une parole qui doit faire peur dans la vie. Chaque fois que vous entendez une femme ou un homme dire Nentato Alama, ça devient sérieux. Ça veut dire que le dossier est en train d'échapper au contrôle des hommes. Ça devient sérieux. Et on dit que nous wali hakew segin wal haketuma anga wali hakew segi haketuma kasora masene tato alama Allah kada kada madumbe desengala te desede anga to aga soma de ma on dien la bam mo tellement chetanet longerawna on be sera fanga de nyaon te sera lanye mam min fanga ka bunam fanga on be soro de nya mim se kan tora on be soro de nya mim se kan hero te kan on be soro de nya mais on t'a dit qu'il heret tigi ala kelempede tigi wore foite jien herala ni ala te karaga nyene maya min no be arama den gelengelen bela jelena mo se ko di mo ma okuma angana nyere ne anga sira ala nye anga wal hakku tanga mamina ayni fo wartigi kana wartigi ka tiya dama hagatigi ka tiya dama ka fa ya kale nana ni wore ka dama ko kale tamne ayale ken galonti kala mo munu nya fa kana no luye nta kale ka da ale ka horonya tiana ale da ka dambe tiana maw ya ale ken galonti kala kale ken na marato e aka haken no fe kale ta ale ta da kuma willa kabno kuma koni willa abe fo de to ma ko la descente aux enfers. Une véritable descente aux enfers. Ceux qui ont été témoins de cette histoire m'ont raconté que cet homme a fini ses jours dans la maison centrale d'arrêt de Bamako-Kra. C'est là-bas qu'il est mort. On n'est pas encore arrivé devant la justice divine. Il s'agit tout simplement d'un début de justice de la part de Dieu. Un tout début de justice. Mais la finalité, le vrai verdict, Dieu le réserve au jour du jugement dernier. Mais il envoie des messages. Il envoie des signaux très forts pour alerter ceux qui entendent ça, ceux qui regardent ça, pour alerter tous ceux-ci de ne pas faire la même chose. Dieu veille à la tranquillité de l'humanité, à la stabilité de l'humanité. Dieu est Dieu des pauvres. Dieu est Dieu des faibles. Dieu est Dieu des victimes. Dieu est Dieu de tout le monde. Il n'est pas Dieu des riches et contre les pauvres. Il n'est pas Dieu des forts contre les faibles. Dieu est Dieu de tout le monde. Qu'Allah nous facilite une bonne compréhension de ces messages. Qu'Allah nous donne la chance de vivre tout en respectant les droits des autres afin que notre propre droit soit reconnu. Qu'Allah nous donne la compréhension qui consiste à savoir que celui qui écrase les droits des autres, en réalité n'a fait qu'écraser ses propres droits. Que celui qui préserve les droits des autres n'a fait que préserver ses propres droits. Il n'y a pas de bonheur individuel, le bonheur est collectif. Il n'y a pas d'endroit où les maudits de la terre doivent vivre, les bénis de la terre doivent vivre. Non,
nous vivons ensemble. Dans cette vie d'ensemble, nous devrions préserver les droits des autres afin que notre propre droit soit préservé. Il s'agit tout simplement d'une règle de la nature. Allah ka famille ko mandama. Allah ka famille ko mandama. Allah ka sabati dinenka. Nga nyenemaya Allah ka ke dinen kono. Nambe laban Allah kan laban dinenka. Nambe se alama Allah ka ni limaniya sama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.